हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा नोकिया 230 के रिंगर वेज और मैक वेज बेसिकली आप यहाँ पे आ रहे हैं जो इंटरनेट पे दिए हुए हैं। यहाँ पे इससे आगे कहाँ पे जा रहे हैं सीपीयू तक, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो कि एक बात क्लियर कर दूँ आपको, ये जो है वो रिंगर के हैं और इंटरनेट पे जैसे सोल्यूशन दिया हुआ है वो यहाँ इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है। इन रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो आगे जा रहा है। लेकिन मैं आपको जो है वो बेसिकली लिंक चेक कराऊंगा कि ये कहाँ पे आ रहे हैं। इधर से यहाँ से चेक कराऊंगा, ये इधर आउटपुट में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लिंक मैं आपको चेक करा रहा हूँ रिंगर का। देखें, ये देखो ये वाला है। ये वाला दूसरा चेक करा रहा हूँ आपको। सेकंड चेक करा रहा हूँ। तो ये वाला देखिए, ग्राउंड पे नहीं बोल रहा, आप शक करो तो ये देखिए ये वाला सॉरी ये वाला लिंक है। इंटरनेट पे जो यहाँ पे वो सोल्यूशन दिया वो भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन दिया है जो कि मीटर दोनों पॉइंट पे नहीं शो कर, पता नहीं किस तरह से उन्होंने सोल्यूशन दिया। अच्छा, मैं क्या आपको बता दूँ, ये लगा हुआ है मैक और मैक के जो इंटरनेट पे सोल्यूशन दिया वो यहाँ तक है, यहाँ तक फ्रेंड्स। ये देखें, ये 2 पॉइंट मैक के हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है। यहाँ से मैं आपको चेक कराऊँ कि आगे तक कहाँ पे जा रहे हैं। पहले लिंक चेक कर लेते हैं। ये जो पॉइंट आ रहे हैं फ्रेंड, ये मैक के, ये इस रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं। ये देखिए ये वाला, ये पहला पॉइंट है। दूसरे को चेक करते हैं।
ग्राउंड पे काम कर रहे थे। वो एज ए ग्राउंड काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।